नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। विधानसभा गेट पर कार चेकिंग को लेकर बीजेपी विधायक अग्निमित्र पाल की पुलिस से बहस हो गई। अग्निमित्र पाल ने मांग की कि जिस तरह सभी विधायकों की कारों की चेकिंग की जा रही है, उसी तरह मुख्यमंत्री की कार की भी चेकिंग न की जाए। মুখ্যমন্ত্রীর গাড়িও চেক করতে হবে, সেখানে তারা উত্তর দিতে পারছেন না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে এইটা রয়েছে বলে, এইটা গাড়িতে রয়েছে, এখানে লোক বলছে এটাকে সরাতে হবে। কেন সরাবো? বড় বড় টিএমসি এমএলএদের গাড়ির পিছনে যখন মমতা ব্যানার্জি এগিয়ে বাংলা তৃণমূল কংগ্রেস লেখা ছবি দেওয়া গাড়ি যাচ্ছে, তখন সেগুলোকে তো বলছেন না গাড়ি ঢুকবে না। এইটা থাকলে অসুবিধা হচ্ছে, কোনো গাড়ি আগে যাবে না। বললাম যে এইটা যদি থাকে, বলা হচ্ছে এটাকে সরাতে। কেন কেন সরানো হবে? কেন সরানো হবে? देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।